ناظرین کی خدمت میں ساجد مرزا کا آداب۔ یو پی ایس سی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے شہر دھولیا کا اور پورے خاندیش کا نام ملکی سطح پر روشن کرنے والے اور اردو میں مذکورہ امتحان میں زبردست کامیابی حاصل کر کے تاریخ رقم کرنے والے عاصم خان کفایت خان کے اعزاز میں جمعیت علماء دھولیا شہر و ضلع یونٹ کی جانب سے شاندار جشن استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس عظیم الشان استقبالیہ تقریب میں تاریخ رقم کرنے والے صاحب اعزاز عاصم خان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس عظیم الشان جلسہ استقبالیہ تقریب کا آغاز قاری محمد امین اشاعتی صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت سے کیا۔ بارگاہ نبی میں حافظ وسیم فلاحی صاحب نے نعت نبی کا نذرانہ پیش کیا۔ مذکورہ جلسے کی صدارت کے نام کی تجویز مولانا محمد ابرار خان صاحب نے پیش کی، جس کی تائید ضلع نائب صدر حاجی غفران سیٹھ نے کی۔ صدارت کی ذمہ داری جمعیت علماء ضلع دھولیا صدر مفتی سید محمد قاسم جیلانی صاحب نے پروگرام کی تکمیل تک بحسن خوبی انجام دی۔ شہری صدر مفتی مسعود احمد قاسمی صاحب نے اپنے منفرد انداز میں جلسے کا افتتاح کیا۔ علاوہ ازیں تقریب کے غرض و غایت بھی نہایت عمدہ انداز میں پیش کیے۔ اس پروقار تقریب میں ضلعی صدر مفتی سید محمد قاسم جیلانی صاحب، انصاری شکیل محمود صاحب، IRS ڈپٹی کمشنر آف انکم ٹیکس جلگاؤں، ڈاکٹر راغب احمد جو کہ ماہر کیریئر گائیڈنس ہے جو کہ جلگاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، حاجی غفران سیٹھ ضلع نائب صدر، شہر مفتی مسعود احمد قاسمی صاحب، شہر نائب صدر مفتی الطاف حسین صاحب بطور مہمان خاص تشریف فرما تھے۔ ڈاکٹر راغب نے دھولیا شہر کے UPSC میں امتحان میں تاریخ رقم کرنے والے عاصم خان کی خوب حوصلہ افزائی کی، ساتھ ہی جمعیت علماء سے مسلم تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے کوچنگ اسٹڈی مرکز قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر راغب نے پرجوش تقریر کے ذریعے اہلیان دھولیا کے مسلمانوں کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا فکر انگیز مشورہ بھی دیا۔ سول سروسز امتحان کامیابی حاصل کر کے IRS ڈپٹی کمیشن آف انکم ٹیکس آفیسر کے عہدے پر فائز انصاری شکیل محمود نے مذکورہ ملک کے اہم ترین امتحان کی تیاری اور اس کے طریقہ کار سے سامعین کو متعارف کیا۔ موصوف نے حج کمیٹی آف انڈیا ممبئی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں قوم و ملت کے ہونہار تعلیم یافتہ نوجوانوں کی کس طرح سے تربیت کی جاتی ہے بتایا، ساتھ ہی UPSC MPSC کے لیے سرکاری اسکیموں اور مفت کوچنگ کلاس کی معلومات فراہم کی۔ صاحب اعزاز عاصم خان نے اپنے تاثرات میں UPSC امتحان کی تیاری سے لے کر اس اہم ترین امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے سفر کا تذکرہ کیا۔ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہیں کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ مراحل بھی سامعین کے سامنے پیش کیے۔ موصوف نے شہر کے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران سے، شہر کے مخیران سے، ملی تنظیموں اور سماجی خدمتگاروں سے شہر میں بے مقصد پروگراموں پر بے جا خرچ کرنے کے بجائے قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے اسٹڈی سینٹر، لائبریریاں قائم کرنے کا مشورہ دیا۔ صدارتی خطبے میں مفتی سید محمد قاسم جیلانی صاحب نے جمعیت کی جانب سے UPSC امتحان میں کامیابی کی تاریخ رقم کرنے والے عاصم خان کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ شہر کے نوجوانوں سے عاصم کی طرح سول سروس امتحان کی تیاری کرنے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنے کا پیغام دیا۔ علاوہ ازیں جمعیت العلماء کی جانب سے شیخ الہند لائبریری اسٹڈی سینٹر قائم کرنے کا تیقن بھی دیا گیا۔ جمعیت العلماء کی جانب سے عاصم خان کو بطور اعزاز دیدہ زیب ٹرافی اور شال اور گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ شہر کے کم و بیش 35 ملی تعلیمی سماجی تنظیموں نے بھی عاصم خان کو مختلف تحفے پیش کر کے والہانہ استقبال کیا۔ اس جلسہ استقبالیہ تقریب کی نظامت اسماعیل سر اور رضوان سر نے بحسن خوبی انجام دی۔ پروگرام کے منتظمین حاجی انیس، حاجی آصف، اسماعیل سر، جمیل بھائی، شمس الدوحہ ماسٹر، رضوان سر، شیخ رستم عرف راجو بھائی، عالمگیر ماسٹر، عبدالاحد اسعدی، مولوی انس، مولوی افسر نے پروگرام کی کامیابی کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ محترم مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب کی دعاؤں پر پروگرام کا اختتام ہوا۔ اسی کے ساتھ ساجد مرزا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ آج ہے یا کل نہیں ہے، کیونکہ کل آدیش آئے گا استعفیٰ دو۔ آپ نے دیکھا 3 مہینے میں 3 مکھیہ منتری بدلے گئے، تو یہ غلط فہمی مت رہنا کہ ملک کوئی نیتا چلاتا ہے۔
मुल्क चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। आसिम खान साहब की नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में है और उम्र के 60-58 साल तक कोई माइका लाल इस शख्स को अपने फैसले लेने से नहीं रोक सकता। ये सस्पेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे मुंडे साहब का डायलॉग याद है, एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर मुंडे, उनकी 15 साल में 18 बदली की गई। तो उनको पूछा गया कि यार तुम्हारी बदली मंत्रालय में तो ऐसी बदली की कि वो वहां से एक जगह से निकले, मंत्रालय में लेटर लेने जा रहे, मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा ये ईमानदार हमको नहीं चलेगा, इसको बदलो, तो ज्वाइन करने से पहले ट्रांसफर कर दिया। तो पत्रकार ने पूछा कि यार तुम्हारी इतनी ट्रांसफर होती है, तुम डिस्टर्ब नहीं होते? जवाब क्या दिया मालूम है क्या? कहाँ काम करना है ये हुकूमत तय करेगी, कैसे काम करना है ये मैं तय करूंगा, ये नहीं तय करेगा। ये तरीकेकार उस आदमी का, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि हुकूमत कौन चलाता है, ये दो मिलके चला सकते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हारे एरिया का चलाता है, अगर आचार संहिता लग जाए तो आमदार अगर दौरे पे कलेक्टर, मैंने देखा है आचार संहिता लग गई थी साहब, मंत्री साहब कार्यक्रम में आए थे और आचार संहिता डिक्लेयर हो गई, मीटिंग खत्म हुई, कलेक्टर साहब खड़े हो गए, गवर्नमेंट की गाड़ी जमा करो, प्राइवेट गाड़ी दो इनको। क्यों? आचार संहिता लग गई, बात खत्म। इतनी पावर ये लोगों में होती है। लेकिन हमारी हालत क्या? 4%। जुडिशियरी, और ये सही काम कर रहे या नहीं कर रहे ये कौन तय करेगा? कहते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था करती है, लेकिन राजेंद्र सच्चर करते भारतीय न्याय व्यवस्था में मुसलमानों की भागीदारी चिंता का विषय है। कोई आंकड़े नहीं दे पाए, कोई आंकड़े नहीं दे पाए, ना हमारे जज है ना हमारे वकील है, लेकिन जेल में 18% हमारी तादाद है, जबकि 16% एक्चुअल तादाद गिनी गई। ये कहां से हुआ? मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारे इख्तलाफात थे, है और रहेंगे, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि दुनिया में अगर एक मशाल जली है तो पूरा जंगल जलाने के लिए एक मशाल काफ़ी होती है। अगर इस जलगांव, पूरे धुलिया जलगांव और नंदुरबार में अगर हमें इसको मिशन के तौर पे ले सकते हैं तो हमारे सामने नुमाइंदा है और कोई दूर नहीं है, कोई बाहर नहीं है। आज कोशिश करने की ज़रूरत है, बिल्कुल इख्तलाफात को ख़त्म करिए और एक सेंटर, एक स्टडी सेंटर आज आप कायम कीजिए। धीरे धीरे होगा, ये कोई देखेगा नहीं, कोई जलसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ 9 बच्चे साल भर में सिर्फ 9 जमा हुए मुफ्ती साहब, लेकिन वो 9 बजे सुबह आते, 9 बजे रात के 9 बजे तक, मैं रहूँ ना रहूँ वो अपना अपना पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चा आप आइडेंटिफाई कीजिए, कम्युनिटी इनिशिएटिव कीजिए। अगर वो बच्चा काम पे जा रहा है तो ये जमीयतुल उलमा की जिम्मेदारी है। कितना कमाता है? 6000 रुपये में ना जमीयत देंगी, लेकिन ये बच्चा पूरे टाइम वहाँ पढ़ाई करेगा। आप इस तरह के 6 बच्चे 10 बच्चे सिलेक्ट कीजिए। मैं आखिरी बात कह के बात खत्म कर दे रहा हूँ। IAS को लेके हमारे 4% होते हैं। मैं सच्चर रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का हवाला दे रहा हूँ। सच्चर साहब ने साबित किया है मुसलमानों को लेकर, उन्होंने कहा है कि अगर दीगर कौमों के 100 बच्चे बैठते हैं तो 8 पास होते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम बच्चे बैठते हैं 100 बैठते हैं तो 25 पास होने की ताकत रखते हैं। मैं आसिम खान साहब से गुजारिश करूंगा कि पूरे कितने IAS हमारे बने वो तो आप बताइए आंकड़ा, लेकिन एक आंकड़ा ये भी बताइए कितने अपीयर हुए थे। जस्टिस सच्चर साहब से मेरी पर्सनल मुलाकात 2 घंटे चली थी, राजेंद्र सच्चर साहब से। उन्होंने मुझे पर्सनल में एक बात कही थी, मैं ये समझता हूँ मैं कौम को, मेरी जिम्मेदारी है कि उनका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम सदर मोहतरम और स्टेज पर और नवाज़ मेहमान खुसूसी और अजीज़ इल्म नवाज़ साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात इस बात को जानते ही हैं कि आज की ये पुरमसरत तकरीब
जनाब मोहतरम आसिफ किफ़ायत खान के इस्तक़बाल के तौर पर मुनक़िद की गई है कि उन्होंने लगातार नाकामियों को नज़रअंदाज करते हुए और अपने हौसलों की उड़ान को बरकरार रखते हुए यूपीएससी के इम्तिहान में कामयाब होने वाले 761 तलबा के दरमियान, जिनमें से तकरीबन 27 तलबा मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उसमें अपनी जगह बनाई है। यकीनन उनका कमाल है, लेकिन इससे आगे बढ़कर नूरुन अला नूर और सोने पे सुहागा ये है कि जनाब आसिफ खान ने ऐसे मीडियम से और ऐसे ज़रिए तालीम से इस इम्तिहान को दिया है जिस ज़बान में इस लाइन का मवाद, इसके अनासिर और इसकी तैयारी का मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। ये असल उनकी कामयाबी के पीछे एक अजीम नुक्ता है, एक बड़ा नुक्ता है कि उनका कमाल तो आई है कि उन्होंने 558वां रैंक हासिल किया है, लेकिन इन्होंने उर्दू ज़रिए तालीम से और उर्दू पेपर के ज़रिए से पेपर भी इन्होंने उर्दू ज़बान के अंदर लिखा है, हल किया है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो उनकी कामयाबी में 4 चांद लगाने वाला और नूरुन अला नूर का मिज़दाक और सोने पे सुहागा की तस्वीर है। और यही नहीं, उन्होंने अपनी इस कामयाबी के ज़रिए से सिर्फ अपने आप को उस मकाम पर नहीं पहुंचाया, बल्कि इस लाइट के मुसाफिरों के लिए उन्होंने जगह जगह उन्होंने एक ऐसा चिराग भी रख दिया कि उर्दू मीडियम के तलबा उस चिराग की रोशनी में इस इम्तिहान में अपनी कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। उन्होंने इस कोर्स के और इस इम्तिहान के जो मवाद होते हैं, वो मवाद दूसरी ज़बानों में होते हैं, अंग्रेज़ी ज़बानों में होते हैं, लेकिन इन्होंने तैयारी के दरमियान में उस मवाद को पहले उर्दू ज़बान में मुंतकिल किया और गोया कि इन्होंने अपना रास्ता, ऐसी मंजिल का रास्ता खुद बनाया जिसमें रास्ते सारे मसदूद थे, बंद थे। उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया अपने चलने के लिए, और इस तरीके से उन्होंने न सिर्फ कामयाबी की मंजिल तक अपने आप को पहुँचाया, बल्कि उन्होंने किताब भी लिखी है, काविश नाम की किताब, जिसमें इस लाइन के तलबा के लिए तैयारी के नुकात, तैयारी के अनासिर उर्दू ज़बान में जमा कर दिए और इस बात को साबित कर दिया कि ज़बान किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई ज़बान किसी किस्म की रुकावट नहीं है। और हम तासुब का बहाना बनाकर और जो मजहबी मुनाफरत का बहाना बनाकर अपनी कमज़ोरियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। ये उन तलबा को इन्होंने अपनी कामयाबी के ज़रिए से पैगाम दे दिया कि चाहे तुम उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने वाले हो, चाहे वो मीडियम कोई भी हो, इंसान को कामयाबी दिलाने वाली चीज़ उसके अंदर का हौसला होता है, उनके अंदर की खुद एतमादी होती है। हाँ, और मौसूफ ने जो कामयाबी हासिल की और कामयाबियों की ऊंची से ऊंची मंजिल पर हम किनार करें और हमारी इस तमन्ना का इजहार ज़रूरी समझते हैं कि ये जहाँ पर भी जाए, जिस शोबे में भी जाए, जिस डिपार्टमेंट में भी अल्लाह पाक जो है इनको काम के मौके मैसर करे, वो इस्लामी तालीमात, इस्लामी अदल व इंसाफ की तर्जुमानी करने का कामयाब फरीज़ा अंजाम दे सके। बस हमारी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और अल्लाह पाक उनका ये मैदान उनकी आखिरत के बनने का सामान बनाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर ये दुआ अपनी दुआ के अंदर ही मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला आखिरती बिदुनिया, ऐ अल्लाह मेरी आखिरत के बनने में मेरी दुनिया को वसीला बना दे, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया के ज़रिए से मेरी आखिरत को बना दे। अल्लाह पाक ये जिस मैदान में भी जाए वो मैदान उनके लिए आखिरत के बनाने का वसीला साबित हो। ये तभी हो सकता है जब वो तय कर ले कि मैं जहाँ पर भी हूँ इस्लाम के अदल व इंसाफ और इस्लाम की अखलाकी तालीमात को मैं अपने अमल से पेश करके इस्लाम का पासबान बनकर ज़िंदगी गुजारूँगा। हाँ, ये सैकड़ों के लिए रास्ता खोलेगा और ये उनके ये कई बंद दरवाज़ों को खोलने का सबब बनेगा और यही मैदान उनकी दुनिया की भी और आखिरत की भी कामयाबी का ज़रिया बन जाएगा। इन्हीं ख्वाहिशात और इन्हीं जज्बात के इज़हार के साथ मैं अपने मुख्तसर अल्फाज को, चूँकि जो बंदे का सफ़र भी है,
ان مختصر الفاظ پہ اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ آپ کے آنا ان کی ہمت افزائی کا سبب ہے، اور جمعیت کی یہ کاوشیں بھی ان کی ہمت افزائی کا سبب ہے، اور دوسروں کے لیے بھی یہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا یہ پروگرام۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔